Sakantikon ang sakso-taya ang channel na ang dali na si mga baksay sa bostu ko unbox ka again ang ya Amazon ni pang biata yan Bonnet to ba knyo ganani silk ni satin ni ko ang biata nemang de mayroon ko gusto natin sa mga hero ang biata ni yan ang ya Bonnet knyo ganani knyo ganata tusheni somayo knyo ganata ya ko biata ya ko ganni tushina gata maini gemana ganni tushi aken chim kudanga da simangna antango aga na ngai no aro mai ko bisong chapat chim ko sun sokatken ya nakbo ko ban niyo knya khani ko ban ge gatam ko nata ya ko chin kni khana ta man ge ya ko chapatta arun baksana ba ya potli ya kanama ya ni rakba ya koban ya ko jegtaban namnaga ta mai ke dak chakhalas ka ke chakhala managen ba ya ko ba nami theme mi ya no ske do nang ta managen ya ko ni ya tani de angas kang pa dam ko kada ya changni so sku chat namuga antangbas nagta managen ya ko na simang jirangan changa warane nagta managen altua ya de gini layer donga gini double donga ya chiba deke ska ya ge sama mau se gini deke skema longen namin kaya ya ko ani biata ni de jen salwa chingara knirara mamon ko ba deke cotton kilorango chusigen chimo ada chini knira ska kani man knira chotom nagta altua arun baksana ba kni chotoma sanongjan baksana ba prungo chagat gen chimo da chini kniranga stick ani rang ko manemang stick ba knirang ko chitgen chimo chotom nagta altua blongen matna ge knirang chotomanirang ko matne kni ruanirang ko champenganirang ko matna ni keuni ban angni atani kni ban blongen ke tushani zamano anga tushani zamano ni bandisrango kni ba knirang ko nga nagna gata matna ko kanirang ko aro chotomanirang ko ba nagna gata matna arun baksana ma knirang ba tushani chagatani zamano de stikanirang ko manrongani ke nigemen yara yaho gangen chum ode gangen yaho ganni tu시gen chum odera stikatjani agana aro ban knirang ko ba chotomani ko ma kokani ko champingani ni man abayan skang pongen angaba ganin kuja takiban kuja anga ani review ko de ba experience ko de jasimang na jamanonga aga na thai no nige mai ke ko takna nang genchum na simang chanchingen ai ko ga ken ya ko takani de mungsa arun baksana ba misong ketchong ko ba ketchong ba wutni ketchong ko nata yan boli ko hari pa ketchong ko nata ang ani chancheni kita dam ko danga de dam na kaya hamaina ya bosturang ko angni alam na ganim ko sonda ketchong ko ba matna aro yarang ko ke kam ko ba matna aro hun baksana ba ang nidong ko pa biya po de ang ya bosturang ko se pauni ko matjani gi man anga jeni ko biata ni man anga de dam ko ne namin kai jo ni man ya ko mai ke gan gen chum ya ko de na simang thorang ko knyo nongi ba knyo nongani zamano kni simang hiko gan ne tushina gata matnai gen ba serum na so kni hair serum rang jerang zakhalenga chum warang gen chum ode na simang ko knyo nongi ma ya ko gan na gata matnai gen kaya nga na simang na tao takim isokat ken angni kni ko dike chtemang tushinas ka antangba da tushigno tushani somairang enjo ni man ke ganima yaki sanchi khani donga sanchi yachi khachopani donga wako khachopemang na sun namna ka khachopemang nike simang ganni tushina tamana gane mang prumode okemang wan na simani knirang ani chanchanik ta knirang ko stikani ko champeng
sampengen kon nami de kang muk ikuja ne mung sampengen chuma somba dakke sobara ya ko dakke niman gen chuma aw de na kanat po simanya experience rangko ne ke anga the experience song kuja ne ma jan salo ya ko dakke mga experience rangko manahaw na din as mana share ka jaya ne ke sobas ani channel na skang party ba chenge mo subscribe ka kuja gen chuma aw de subscribe ka bo aro like ka bo aro share ka bo ne ke sakanti kon yang ni channel na ri bani na sakanti kon magchala